कौन है छी कौन नहीं से कथा अब पचार तू कहिलो तो जानिबो से कथा जदि कहि देबी आजा महाराज को छातीटा फाटी जीवो पाद तलर माटीटा खसी जीवो आपण भी पाकल है छी हे हे जट अरे एमिति की घटना घटिছে जे ए सब घटि जीवो घटियो गोडा के दुर्घटना घटि जाई छी आबी अबे एमिति को कथा जहा सुनिले मो छातीटा फाटी जीव ताहेले सुनिबे त आज्ञा निश्चय जहा देखिछि आखि आज हे महाराज जे मासा मुका मंद काज हे महाराज ए जटा हे जट अरे जेमा देई तो जाइथिले मंगला मंदिर मां मंगला को दर्शन कर अरे मंदिर जाई एमिति की खराब काम करिसंती की खराब काम करिसंती आउ? मंगला मंदिरे जाई आम जे मा महादेई कौन करथिला बे से कथा कह दस पुत्र को सहित होउथिले थेई ए जटा कहिबाकू लागुछि लाज हे महाराज जहा देखिछि आखि आज हे महाराज जटा भाबिछि दी कहछ तबे भाबी चिंती कहछ आज्ञा जदि ए कथा मिथ्या प्रमाणित हुए ताहे तो परिणाम कोन हम जानिछु कौन हो आज्ञा तो कंटिन्यू मुंडाटा अलग हबाबे आउ जदि ए कथाटा सत्य बोली प्रमाणित हेले किछि हबो नाही बड़ घर बड़ गुमर कथा अपनी निज झियो कथा कौन हबो ना सेनापति समस्त का न्याय अछि सामुका जदि एपरि भूल कार्य करिछि तार तार स्थान नाही एकासी राज्य रे आपण राज सिंहासन ऊपर बसिकी कौनसी प्रचार विचार को नांती एटा निज घर कथा पुनी निज झियर कथा तो विश्वास लागुनी ना सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि सामुका जदि एपरि भूल कार्य करिछि तार तार स्थान नाही एकासी राज्य रे ताहेले डाकंतु आपणक गुणवती झियो को आउ पचारी बुझंतु कौ दिग पानी कुआरे टलमल करिकी जाउछि निश्चय नहीं कि पचारि बुझी नेबी वेदमती स्वामी शीघ्र सामुका उड़क सम्मुखे मोहर ए सामुका सामुका ए सामुका माँ कौन है माँ कौन है अरे कौन है से कथा पचार पचार तो बाबा कौन है बाबा कौन है बाबा घरे कहीं केमिति पाती तुंड कौन रहे से कथरा पचार बाबा कौन एमती है आप मो पर एमती रागुछंती सामुका बाबा ए जट जहा कहूछि ता कौन सत्य ए जट मौसा कौन कहते बाबा सामुका ए जट कहूछि तू मंगला मंदिर जाई कौ दस्यु पुत्र सहित संपर्क रखिछु बोली भगवान तामाने ए जट मौसा से सब किछ देजंती ना ना जेमिति भी सदमी चकई के मते एठु खसी बाबा बापा से दिन मां मंगला मंदिर को दर्शन करबा को जाइतली सत हेले मु को दस्यु पुत्र सहित ना बाबा ना एक तो संपूर्ण भाव मिछ ए जट मौसा मिछ कहउचंती अबे जट जठ आज्ञा मलु रे मल्ली मलु काकी हाँ काकी मरबी कौन कहिलो जेमा देई मंगला मंदिर जाई को पुओ सहित हरे कृष्ण हरे राम मिछ मिछ जेमा देई कहउछन्ते कथाटा मिछ बोली जे 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 मते कहले मिछ बोली मिछ बोली नहीं, नहीं। आउ ए कथाटा मिछ बोली प्रमाणित हेले तोर शास्तिटा कौन थिला गंडीरू मुंड गला नहीं 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 गला। नहीं 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 कथा तो मिथ्या बोली प्रमाणित नहीं, हला नहीं, 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 तो गंडीरू नहीं, मुंड नहीं, नहीं, गला ए सेनापति बाप खंडा धरी की गुंडा हुआ ना
ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନଣ୍ଡା। ଆରେ ଯାଅ ତମ ଭଳି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ କି ଗୁଣ୍ଡା? ତାମାନେ ରାଜା ଯେମା କହିଲେ ଏ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି। ହଁ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେମାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ରଖି କହିବେ ଏ କଥାଟା ମିଛ ବୋଲି। ତାପରେ ସିନା ମୋର ମୁଣ୍ଡିକି ଗଣ୍ଡି କାଟିବେ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ମାହାଲିଆ ପଡ଼ିଛି ଯେ କିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ କାଟିକି ନେଇଯିବ? ଶାମୁକା ବାପା ତୁ ତ ଏପରି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନୁ। ନା ବାପା ତେଣୁ ତୋ ପିତାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଦେ ଏ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି। ବାପା এই সামান্য ছোট কথা পাই ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବି ନା ବାପା ନା। ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ସତ କହିବି। ହଁ ମା ସତ କଥାଟା କହିଦେ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ମା ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଆଉ ଏ ଗୁମାସ୍ତା ଯଜପାତ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ମିଛ ନା ସବୁ ମିଛ। ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର? ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି? ନା ଏବେ ଦେଖୁଛି। ମହାରାଜ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଘେନିକି ଯାଅ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା। ଆରେ ମୁଁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧରିକି ଗଲି କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି? ନା ନା ଆପଣ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିଥିଲି? ତମେ ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଟଣାଟା କରିନଥିଲ? ରାମେ 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 ତାହା ମିଛ। ତୁମେ କହିଲ ଜଟ ମଉସା ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତୁମେ ଏ ପାଖେ ଜଗିକି ରୁହ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ପୂଜା କରିବୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ପୂଜା କଲ କି ଗଜା କଲ ମତେ କ'ଣ ଜଣା। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିଥିଲି। ଏ ମା ଜଗଜନନୀ ମାଲୋ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ଦେବା ଉପରେ ଯଦି ଖରାପ ଆଖି ଦେଖିଛି ହେଲେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜଟ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ଶାମୁକା ତୋର ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ପିତା ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ଭାଷା ଚାଲିଛୁ। ଶାମୁକା ସତ କଥାରେ କ'ଣ କରିକି କହିଦେ ତୋତେ ତ ବାପାର ନିୟମ। ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଏ ଜଟ ମଉସା କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜେମା ଦେଈଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ରେ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକିରି ବାନ୍ତି ହଉଛି। ଓହୋ ଏ ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାରେ। ଆରେ ରାଜା ଘର ଲୋକ କେବେ ଏଇ ଖରାରେ ବାହାରିକି ଚାଲିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲେ। ସଲା ଏ ଖରାରେ ଚାଲିକି ଗଲେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇବ। ହେଲେ ବାନ୍ତି କାହିଁକି ବାର ହଉଛି? ସେଟା ଜାଣିପାରୁନ? ନା ହଁ ନା ଏ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହଁ? ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ସେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଏମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଠେସି ଦେଲେ ତ ସଲା ନଡ଼ିଆଟା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ବାର ହଉନି କି କଦଳୀ ବାର ହଉନି, ମାନେ ସୁଖା ବାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି ବାରମ୍ବାର। ସୁଖା ବାନ୍ତି ହଉଛି। ଆଁ? କ'ଣ ଲାଗେ? ହେ ଜଟ ଆଜ୍ଞା এটা সে বান্তি নয় রে। কি বান্তি সে? হ্যাঁ? কি বান্তি? ইয়ে বান্তি ইয়ে বান্তি হ্যাঁ? কোন আপনাকে কেবে কেবে হেইথালা সে মতে কাইকি হব নহলে মতে হও। সম্ভালি পারিবনি। যদি ঝিও পিলা কি সম্ভালিলে মো পুয়া পিলা কাই সম্ভালিবে? এই জট আজ্ঞা আমার রাজা অজা হেবে রে। হ্যাঁ? আরে আম জেমা দেই গর্ভবতী রে। বিনা পতিরে গর্ভবতী? ছি 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 এ ছি জট। ছি 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 ছি। জট আজ্ঞা ଆଉ ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ରେ ମା ଘରେ ଛୁଆ। তামানে আপন কହୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା মতলব কোকো কোলা ଆଉ ବାନ୍ତି ମତଲବ ଛୁଆ ପିଲା। ছি, ছি, ছি,
अरे आम राजा केमिति ए कथा शुणुछंती मु किछि बुझी पारो अरे मो झियो जदि हेई थांता एमिति सुनिबा मात्रे सळा तंटी रे साबळ पकाई के मारी था ଅନେଇଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଝିଅ ପାଇବାଟା ମହାପାପ ए राजा घर कथा मुंड पुरेइबानी ହଁ, ନାଇଁ, ସେ ନାଇଁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁ ତାଙ୍କର ପଇସା କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଏମିତି ଝିଅ ପାଇଲେ ବାପା ମାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା କଳଙ୍କିତ ବନିଦେଲା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ शामुका ବାପା मुई कौन शुणुची शामुका अरे तो माँ तोते 10 मास 10 दिन गर्भरे तोर जन्म करिथिला आ मु तोर सब उचित पूरण करुथिली बोली शेषरे मो मुहरे कालिमा बोली देलु भल करिछु तू ना बहुत भल करिछु ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜଣେ ଦର୍ଶୀ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ତ ମୋ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ସହିତ ମୋତେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି असुविधा अछि शामुका असुविधा अछि तोते कौ ना कौ राज्यर युवराज सहित विवाह कर देथांती हेले ए जंगल बसवास करुथिबा गोटे निज जाति 10 पुत्र चोरा सहित नुह ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଥରୁଟେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବିନି କେବେ ବି ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବିନି ମୁଁ शामुका ବାପା तू जो भूल करिछु ना से भूल रा क्षमा ही नहीं लो ए शामुका तोर ए कलंकिनी मुह मु आउ देखिबा को चाहोनी तू जेते शीघ्र पारुछु ना सेते शीघ्र मो ए काशी राज्य छाड़ी चली जा କ'ଣ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ଦୁହେଁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମରିଯିବି ମୁଁ तू तो सही दिन ही मरी गलु शामुका जो दिन से तस्य पुत्र चोर को भला पाई बसिलो ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ପାଇଲୁ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ତାକୁ ପାଇଛୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ତମେ ବାହାର କରିଦେବ କେବେ ନୁହଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତିନି ସ୍ୱାମୀ वाह वाह वेदमती वाह अरे यही तो संस्कार एमिति संस्कार दे तो झियो को लालन पालन कलु जे शेषरी मो मुहरी कालिमा पड़ी देला आ एमिति कलंकिनी झियो को मुह मो काशी राज्य रखिबी केबे नुह अरे एमिति कलंकिनी झियो ए काशी राज्य रहिबा अधिकार ही नहीं ବାପା ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଆଉ ଏ ମୋ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି तो निष्पत्तिटा तो शुणाइलु हे मो निष्पत्तिटा शुण तू जदि ए काशी राज्य छाड़ी चली जीवनी थाने तो ए पितार मला मुह देखिब छतिर कलेज अलगा हब केमिति रहिब
बाट चलिब केमिति रहिब बाट चलिब बापा ए काशी राज्य को छाड़ी मु बहुत दूर को चली हेले बापा आपण को मु हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि केवल आज गोटे राति पाई केवल आज गोटे राति पाई मते माँ सहित रहिबाकु सुजोग दियो से अधिकार मध्य तू हराई बसिछु सामुका बापा हे सामुका से अधिकार मध्य तू हराई बसिछु मन हे बकळ बल बोल मने बने बापा मो खुशी फगुण आसवा करू मो जीवन राणी दियनी से दुखर श्रावण बंची रही बाबू हब तोते मोर हेला रण बंची रही बाबू हब तोते मोर हेला सरेनी 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 फगुण आसिला श्रावण सरेनी फगुण आसिला श्रावण छातीरू कलेजा अलगा हब केमिति रहिब बाट चलिब केमिति रहिब बाट चलिब आखि हब क्षण क्षण लुह झरिब मन हेब कळ बल बोल मानिब बंची रही बाबू हब तोते मोर हेला बंची रही बाबू हब तोते मोर हेला सरेनी 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 फगुण आसिला श्रावण सरेनी फगुण आसिला श्रावण सरेनी फगुण आसिला श्रावण सरेनी फगुण आसिला श्रावण ममता तो झुरी झुरी लोह हेला बैतर पाट सरे पातहारे मिलिना पड़ता कने ममता तो झुरी झुरी लोह हेला बैतर पाट सरे पातहारे मिलिना पड़ता कने
ଶୁଭେ ଆଜି ମା ଡାକ କେହି ଶୁଣିନି ପାଦ ଆଜି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ କେହି କହେନି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହିଲାର ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହିଲାର ସରିନି 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 ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ 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 शामुका ए माँ मते छाड़ी जाली तू माँ को छाड़ी तू जाली तू हमारा जो छाड़ी तू जाली तू फेरिया माँ तू फेरिया बेदावती अरे तुम्हें तो तुम झील को चाहता ताले चली जाओ अरे चली जाओ ता साथी रे एक बंची वय बरकत केसरी और भाभी नबा ता झिया सहित ता प्राण प्रिय बेदमती भी मरी गला बरी अब जति तुम्हें मते चाहता तारे शीघ्र चली आस विश्राम प्रकोष्ठ को हे ठाकुरे अरे गोटे बोली जो पाइथिले ए दिन देखिबा भाई अरे कोठी की जीबी का पाई बंचीबी अरे निया को गले मध्य मरबी आ पानी को गले मध्य मरबी कोठी की जीबी ना जेमिति हो मोसुमा की निश्चय बुझाई कहबी अरे गोटे बोली छक राज्य रे फेरे आडबा को ना ना निश्चय बुझाई कहबी शांति शांति अति शांति जट आज्ञा खेलटा एने आरंभ राजा झियो सामुका शामुका ए सामुकाटा गला तड़ा खाई की घरु आज्ञा हेले कुआड़े जीव रे ता प्रेमिक निकटकू ता प्रेमिक निकटक पहुंचवा पूर्वर तार सही प्रेमिकटाक जदि मो मारी दी ताहेले तो आपणकर कचे पुआ पार निश्चय जीव ए सामुका सही सागर को साक्षात करबा पाई मंकोड़ा मंदिर आउ सही सागर का भी निश्चय सामुका को साक्षात करबा पाई आसीबो सही मंकोड़ा मंदिर जटा आज्ञा चल सही मंकोड़ा मंदिर रे लुचि रहिबा जेमिति सही सागर ता आसीबो सेठारे सोलाटा हणा खाइबो बास सामुका सेमिखा कोन कहलु सेमिखा सेमिखा नुएबे सामुका शामुखा सामुखा नुए सामुका ए सामुका ए देख तोरे निकटक निश्चय आसीबी हाँ अरे तू जदि मोर न हेबू कहानी कहारी हेबा पाई देबी ना तू केवल मोर चल चल मंकोड़ा मंदिर में लुचि रही आरंभ हेला महाभारत युद्धटा सेटिकी बेले अर्जुन श्रीखंडी को ढाल करके भीष्म को सरसज्जा करे आउ ए कली जुगरे एई सेनापतिटा को मो ढाल करिछि ढाल जेमिति के राजवंशटा को समूले ध्वंस करबा पाई ध्वंस जेमिति कथारे कहंतिनी गोटाए कहानी रे नायक थाए आ गोटाए खल नायक थाए आ यही कहानी रे मो साजिचे नायक नुहे मो
খলনায়ক